In this session, we are going to concentrate on the first two verses of Daniel chapter 1. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର 1 ଏବଂ 2ଟା ବଚନ ନେଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା। I have entitled as Who Will Win? ଏଇ ଯୋ ଆଜିର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରୁଛି, କିଏ ଜିତିବ। That is a topic that I have chosen for this session. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିବୁ ଏଇ ଯୋ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କିଏ ଜିତିବ। Who will win? କିଏ ଜିତିବ। At the end of the chapter 1, we will find out who will win. ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁ ପଢୁ ଆମେ ଜିତିବା, ସତରେ କିଏ ଜିତିବ। We may also find answer for this question, but at the end of the chapter, at the end of the fourth session, we may find the correct answer for ଏଇ this. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା କେବେ? ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସେସନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା। So we are going to focus on Daniel chapter 1 verses 1 and 2 verses. So let us read that verse as we begin this session. Before that, let us bow our heads for prayer. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ କେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ କେଇ ଜଣେ ଦାନିଏଲ 1 ଏବଂ 2 ପଢିବେ। Mighty Father in heaven, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, Father, we thank you for the previous session. ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଗତ ଯୋଉ ସେସନ ହେଇଥିଲା। Thank you for helping us to understand. ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। Lord, you be with us ଆମ ସହିତ ରୁହ ପରମେଶ୍ୱର। as we contemplate on the first two verses of the Daniel chapter ଆମେ 1. ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, Father, we need you continuously. ଆମମାନେ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ପିତା। We need your grace. ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। We need the Spirit of God to help us. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। Lord, you teach us, Father. ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶିଖାଅ। We pray in Jesus' name. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଅଛୁ। Amen. ଆମେନ୍। Could somebody read the first two verses of Daniel chapter 1? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେ ହେଲେ ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବର 1 ରୁ 2 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହାୟକମର ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ତାହା ଅବରୋଧ କଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହାୟକମକୁ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ କେତେକ ପାତ୍ର ତାହାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସିନିୟର ଦେଶସ୍ଥ ଆପଣା ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ସବୁ ନେଇଗଲା ଓ ପାତ୍ର ସକଳ ସେ ଆପଣା ଦେବଦାର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ରଖିଲା। What is our topic in this session? ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବୁ, ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁର ନାମ କ'ଣ? Who will win? କିଏ ଜିତିବ। Now in these verses, ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ we can find two kings. ଦୁଇଟା ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। Two kings. ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। Who are all those two kings? ସେ ରାଜା ମାନେ କିଏ? ବାଇବଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ। Joachim, Nebuchadnezzar, number 1. ଜେହୋୟାକିମ୍ ଏବଂ ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର। Okay, in these two verses, we can see two places. ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଅଛୁ। What are those two places? ସେଇ ଜାଗା କୋଉଟା? ସେଇ ସହର ମାନେ କୋଉ ସହର ମାନେ? ହଁ, ବାବିଲୋନ and Jerusalem. Okay, in other words, Judah and Babylon. ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୁହୁଦା ଦେଶ ଏବଂ ବାବିଲୋନିଆନ ଦେଶ। The third one, ତୃତୀୟ କଥା, in these two verses, we have two gods. ଆଉ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପରମେଶ୍ୱର କୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। Number 1, ଏକ okay. if you read verse 2, it says, God of whom? God of heaven is a true God, right? The second one, God, the God of Babylon. Okay, ହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ଦେବଦେବତା ମାନେ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କିଏ? ବାବିଲୋନ ଦେଶର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ। we read here, the king Babylon went to Judah and he took vessels from the temple of which God? The true God, and he brought those vessels to his
God's temple, right? So we have two pictures, so two God. आमे देखुछु कि जेरूशलेम को जाइकरी सत्य परमेश्वरंकर मंदिर को पशिकरी नबुकदनेस्सर कोन कोछि सेही जो सुना रूपा नहीं करी कोन कोछि तार निजर परमेश्वरंकर बा बेबीलोन देशर परमेश्वर देवी देवता मनक मंदिर रे ए गुडा को नहीं की रखिला किए रखिला राजा नबुकदनेस्सर So now then we have two groups of people. ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ଭାଇ ମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ରୁଣ୍ଡ ଦୁଇ କଣ କହିବେ ଦୁଇ ଦଳକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ Number one, ପ୍ରଥମ ଦଳ the Hebrews, that is they are from Judah, from Jerusalem. ଜିହୁଦୀ ଦଳ ଯିଏ କି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। Number two, they are from Babylon. Number two, Babylonian group. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହେଉଛି ବାବିଲୋନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯିଏ କି କେ ଅପବିତ୍ର ବା ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। So we saw five things. ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ Two kings, ଦୁଇଟା ରାଜା Joachim and Nebuchadnezzar. ଜେହୋୟାକିମ ଆଉ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଦୁଇଟା ରାଜା Two places, ଦୁଇଟା ଜାଗା ସ୍ଥାନ Babylon and Judah. ବାବିଲୋନ ଏବଂ ଜିହୁଦା Two gods. ଦୁଇଟା ଦେବୀ ଦେବତା ଦେଖିଛୁ The true God, God of Judah and the God of Babylon. ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାବିଲୋନର ମିଥ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱର। So two temples. ଆଉ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ So temple of Jerusalem and temple of Babylon. ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବାବିଲୋନର ମନ୍ଦିର। Two groups of people, ଆଉ ଦୁଇ ଦଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ the Hebrews and the Babylonians. ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ବାବିଲୋନର ଲୋକମାନେ। So now the question comes here, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି who will win? କିଏ ଜିତିବେ? Okay. So how many kings? କେତୋଟି ରାଜା ମାନେ How many places? କେତୋଟି ଜାଗା How many gods? କେତେଟା ଦେବୀ ଦେବତା How many temples? କେତୋଟି ମନ୍ଦିର Okay. How many groups of people? କେତେ ଦଳ କେତେ ଗ୍ରୁପ କେତେ ଦଳ କେତେ ଦୁଇଟା ଦଳ। Now who will win? ହେଲେ ଶେଷରେ ଏ ଦୁଇ ଭାଗରୁ କିଏ ଜିତିବେ? If you carefully read these two verses, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯତ୍ନ ସହକାର ଏ ଦୁଇଟା ବଚନକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ you can get an answer. ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ମିଳି ନପାରେ। Who is winning? କିଏ ଜିତେ? Who is winning? କିଏ ଜିତିବ? Who is winning in that two verses? ଆଚ୍ଛା ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ବଚନ ପଢ଼ିବେ ହେଲେ କିଏ ଜିତିଲା ପରି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଉ ଥରେ Who is winning? ବାବିଲୋନ ଲୋକ ଜିତିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ହଁ କି ନାଇଁ? It may appear as though the Babylonians are winning, right? हमको ये प्रकार देखा जाଉଛି कि बाबिलोन लोक माने जितला परी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? How do we say Babylons are winning? अच्छा बाबिलोन लोग जीतछु बोली हम केन जानिछु कैसे हम जानेंगे कि बाबिलोन लोग जीत रहे हैं? They went to their place and they took their vessels, right, and brought to Babylon, and they took some captives also. बाबिलोन लोक कौन कले जिहुदा देश को गले सेठी आक्रमण करिकी आउ से सुना रूपा सब कौन कले सब तांको निज मंदिर को आणले। इसमें क्या हो रहा है? बाबिलोनी लोग यहूदा देश को जाते हैं आक्रमण करके पूरा सोना सब ले करके अपना देश लेकर के आते हैं। Okay. So Nebuchadnezzar, he went to Judah and he besieged Jerusalem, right? नबुकदनेस्सर राजा जिहुदा देश को गला आक्रमण करिकी से मन कौन कला परास्त कला। Not only he besieged Jerusalem, he also entered inside Jerusalem and he took some vessels from the temple and also took many captives from Jerusalem. केवल जेरूशलेम को प्रवेश कला इतिकी नुहे जेरूशलेम मंदिर को गला एटा आक्रमण करी भांगी दे कि सुना रूपा सब नहीं गला सेतिकी नुहे केते जण लोक मान को मध्य बंदी करी कि सिए नहीं गला। If you read the Bible, the king Nebuchadnezzar, he has besieged Jerusalem 3 times. यदि अगर आप लोग पढ़ेंगे राजा नबुकदनेस्सर यरूशलेम को कितना बार हराया? 3 बार हराया। 3 times he attacked Jerusalem. 3 थर जेरूशलेम को आक्रमण कले। You know, if you read Bible little more carefully, you will understand
3 times he brought the vessels, not at once. अगर आप लोग पढ़ेंगे जरूर अच्छा पूरा पर ध्यान से, तो 3 बार जब भी गया क्या क्या उसने सब कुछ ना कुछ लूट करके आ गया। जिते थर गला प्रत्येक थर चोरी करके तो नहीं, पूरा आक्रमण करके जबरदस्त करके से आनिला। If we get time, we are going to study those verses also. अच्छा, अगर समय मिलेगा तो समय मिले आमे समस्ते आउ थरे ए वचन गुलाको पढ़िबा। Let us see the first time when the king Nebuchadnezzar came and पहली invited. बार जब नबूकदनेस्सर गया, उस कब गया उसके बारे में देखेंगे। प्रथम थर जब राजा नबूकदनेस्सर कोडी गला जुद गला केबे जाइथिला। 2 Chronicles chapter 36. 2 Chronicles chapter 36 वंशावली verses 5 to 7. 5 ରୁ 7 पर्यंत। Could somebody read it? जेहोयाकीम राज्य करबाकू आरंभ करबा समय रे 25 वर्ष वयस्क होइथिले ओ से जेरूशलेम रे 11 वर्ष राज्य कले। पुणी से सदा प्रभु अपना परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि रे कुकर्म कले। 6 तांको विरुद्ध रे बाबिलोन राजा नबूकदनेस्सर आसी बाबिल को नहीं अछि। तांको विरुद्ध रे बाबिलोन राजा नबूकदनेस्सर आसी बाबिल को नहीं जीवा निमंत तांको सिंकुली रे बांधिले। नबूकदनेस्सर मध्य सदाप्रभुଙ୍କ गृह रे केतेक पात्र बाबिल को नहीं जाई बाबिल स्थित अपना मंदिर रे रखिला। So here we have a king. What is his name? हेले वर्तमान जो राजा विषय में देखू छु से राजा किए? Jehoiakim. राजा ना किए? Jehoiakim. जेहोयाकीम। Kim. जेहोयाकीम। What is his? How old is he now? वर्तमान से राजार बयस केते? बाइबल देखंतु 25 वर्ष बयस। 25 years old, right? 25 साल की उम्र में राजा, क्या उसका नाम जेहोयाकीम, अभी उसका उम्र 25 साल है, 25 वर्ष बयस। How many years he ruled Jerusalem? से कितने वर्ष शासन कले? 11 years. कितना साल? 11 साल। What did he do? से कौन कले? He did evil against the Lord. से कौन कले? किसने क्या किया? कुकर्म कले, ईश्वर को विरुद्ध रे तांका काम कले। Now what happened? कौन हैला? 6th verse. अच्छा 6 Against him came up Nebuchadnezzar, king of Babylon, and bounded him in fetters and to carry him to Babylon. तांको विरुद्ध रे की आसिले? राजा नबूकदनेस्सर आसिले एवं तांको कौन करी नहीं गले? हैं बंदी करके तांको कोड नहीं गले? बाबिल को नहीं गले। So this is the first king. एड़ा पहला राजा है। So this happened in the year 605 BC. ये जो घटना कब हुआ है? 605 ख्रीष्टपूर्व ना ख्रीष्टाब्द? ख्रीष्टपूर्व। So history says this incident took place in the year 605 BC. इतिहास कहता है कि ये घटना 605 ख्रीष्ट पूर्व में घटा। Now let's go to the second invasion. अच्छा द्वितीय आक्रमण केबे हेइथिला देखिबा। प्रथम केबे 605 ख्रीष्ट पूर्व, ताको बीसी कहंती ओडिया रे। Have you all understood? इंग्लिश रे। अच्छा बुझले समझते? हां कि नहीं? प्रथम आक्रमण केबे? ख्रीष्टाब्द नहीं, ख्रीष्ट पूर्व। Okay, second invasion. द्वितीय आक्रमण केबे हेइथिला? 2 Chronicles chapter 36 verses 9 and 10. अच्छा 9 एवं 10 देखिबा। 36 ର 9 एवं 10 पढ़ंतु। जिहोयाकीम राज्य करिबाकू आरंभ करिबा समय रे हाँ। 8 वर्ष वयस्क होइथिले। हां ओ से जेरूशलेम रे 3 मास 10 दिन राज्य कले। हां आउ से सदा प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे कुकर्म कले। अच्छा Okay, now the second king Jehoiachin. अच्छा प्रथम राजा किए? जेहोयाकीम। द्वितीय राजा किए? जेहोयाकीन। Okay. किन। Okay, when he began to rule Jerusalem? से केबे राजत्व आरंभ कला? When he was 8 years old. 8 वर्ष बयस रे कि 18 वर्ष?
when he was 8 years old. 8 वर्ष 8 साल का था जब उसने शासन करने शुरू किया। How many years he ruled Jerusalem? से केते वर्ष शासन कले? 3 months and 10 days. 3 मास 10 दिन ताके कोन कले? शासन कले। And what he did? आउ से कोन कले? He did evil in the sight of the Lord. से मध्य कुकर्म कले। कहा विरुद्ध रे? परमेश्वर के विरुद्ध में उसने भी क्या किया? कुकर्म माने जो गलत काम किया। And the 10th verse, if you read, it says that again Nebuchadnezzar sent his army and brought this man to Babylon. यदि आमे आउ थर 10वां वचन पढ़िबा हेले नबुकदनेस्सर कोन कले? आउ थरे साको सैन्य मान को पठेई कि जेरूशलेम को आक्रमण करबा पय तांके सैन्य माने पठेइले। So this happened in the year 597 BC. अच्छा ए घटना केबे घटिछि? 597 ख्रीष्टपूर्व रे द्वितीय आक्रमण घटिछि। Now let's go to the third invasion. बुझले? प्रथमटा केबे 605, द्वितीयटा केबे 597 ख्रीष्टाब्द ना ख्रीष्टपूर्व? ख्रीष्टपूर्व यीशु मसीह का जन्म पहले। Now let's go to the third invasion. तीसरा आक्रमण 2nd Chronicles chapter 36 verse 11. अच्छा 11 पढ़िबा। हाँ जिदिकियो पढ़ंतु। ସିଦିକିଓ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ହଁ। 21 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ହଁ। ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 11 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। अच्छा So how many years? What is his name? तांको ना कोन थिला? Zedekiah. जिदिकियो। Yeah. How old was he when he began to rule Jerusalem? से केते वर्ष थिले? 21 years, right? 21 वर्ष नै कि? How many years he ruled in Jerusalem? केते वर्ष से शासन कला? How many years? 11 वर्ष। 11 years. 11 years 11 वर्ष। Now what he did? से कोन कला? 12th verse. 12th verse. 12 वचन पढ़ंतु। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶକ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ ନାହିଁ। So he did which was evil in the sight of the Lord. से मध्य परमेश्वर को विरुद्ध रे कुकर्म कले। Now what happened? हेले शेषरे कोन हला? Read the 17th verse. 17 पढ़िबा 17 वचन पढ़िबा 17th verse and 18th verse. 17 এবং 18 पढ़िबा। एही निमंते एही से- निमंते एही निमंते से हाँ। हलदिय मानक राजा को हाँ। से मानक प्रतिकूल रे आणन्ते हाँ। से मानक युवा मानकु हाँ। से मानक धर्मधाम रे हम्म। खड्ग द्वारा बध कला आहा। पुणी युवा की युवती वृद्ध की कराकीर्ण काहारी की दया कला नहीं परमेश्वर ता हस्तरे समस्त को समर्पी देले। Okay. Now the Bible says king of the Chaldees came and killed all the young people. बाइबल कोन कहे? चालदिया मान को राजा आसिकरी जेरूशलेम आक्रमण करली अनेक लोक मान को कोन कले? बोध कले। Who is the king of Chaldees? अच्छा चालदिया मान को राजा किए? Chaldees, they belong to which kingdom? अच्छा चालदिया माने जो हमें देखुछु दानियल पुस्तक रे से माने को देशर लोक माने? बाबिलोन देशर लोक Babylon माने। kingdom. So again Nebuchadnezzar, he came and he sent his armies and killed everybody. तृतीय थोड़ा होता क्या आसी तीसरा बार किसने आया? वही नबुकद राजा वही बल चालदिया लोग और फिर से आए तांके मध्य आउ थोड़े तृतीय थोड़ा आछंती। Now read the 19th verse. They did something worst in this invasion. अच्छा 19 रे पढ़िबा पुनी से माने परमेश्वर को गृह दग्ध कले ओ जेरूशलेम रो प्राचीर भग्न कले ओ तहिर अट्टालिका सब अग्नि रे दग्ध करी सेरारे थिबा मनोहर पात्र सब विनाश कले। Two things you should remember. एठारे आमे दुईटा जिनिस मने पकाइबाको पड़िबो। What they did? कोन से माने कले? They burned the house of God. परमेश्वर को मंदिर को से माने कोन अग्नि रे ध्वंस कले They brought down the walls. आ कांथ भांगी देले They broke the walls. से कांथ गुड़ा को पूरा भांगी देले। How worst is it? केते दुखर कथा।
Now I am going to ask a question. अभी आप लोग को मैं एक सवाल पूछने चाह रहा हूँ Which- आपन गोटे प्रश्न पचारिया चाहूँछि Which year this incident took place? एई दुर्घटना केबे घटिछि First incident which year? प्रथम दुर्घटना प्रथम आक्रमण केबे थिला 605 BC. 605 ख्रीष्ट पूर्वे Second one द्वितीय आक्रमण 597. 597 Now you tell me which year could be the third one? तापरे तृतीय आक्रमण केबे हेथिबो It's very easy. बहुत सहज If you understand the age of each king, then it is very easy. जदि आमे राजा मानकर बयस को देखिबा हेले बहुत सहज Calculate it. टिके गणना करंतु If you understand how many years they ruled in Jerusalem, the years, then it will be easy for you to calculate and put it the last one. एमाने केबेठु केबे शासन कले जदि जानिबा हेले ए आक्रमण केबे घटिछि मध्ये आमे जानिबा For example, एक गोटे उदाहरण first invasion when it took place, प्रथम आक्रमण केबे थिला 605 BC. केबे थिला ख्रीष्टपूर्व ना ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व Second one, द्वितीयटा 597 BC. 597 ख्रीष्टपूर्व How we said that 597 BC? अरे केमे जानला हमें Because the second king, Joachim, how many years he ruled? ए जो द्वितीय राजा केते केते वर्ष शासन कला Okay, it was 3 years, right? 3 months and 10 days. Okay. ऑलमोस्ट सेम ईयर Okay, you don't have the correct clue, but when you come to the third one, you have a clue. अच्छा द्वितीय आक्रमण रो डेट हमें परे कहबा किंतु तृतीय आक्रमण रो डेट को हमें जीवा तारीख को See, second one, 597 BC, right? अच्छा तृतीय आक्रमण केबे हिची 597. केबे हिची 597 Now, this Zedekiah, how many years he ruled? जेडिकिया केते वर्ष काम शासन कला 11 वर्ष How much? 11 means how much, sir? 11 years 11 years. So you minus the 11 years. अच्छा 597 रु 11 वर्ष काटी दियो केते आसीबो 586 BC. 586 ख्रीष्ट पूर्व So these 3 times Nebuchadnezzar he came and he ruled. And he besieged Jerusalem and destroyed Jerusalem. हेले राजा नबुकदनेस्सर आसिले आक्रमण कले आउ जेरूशलेम को ध्वंस कर देले Why this happened? ए सब होथिया समय रे Because they did evil in the sight of the Lord. से माने परमेश्वर को विरुद्ध रे कुकर्म करूथिले बोली की Could you all see something there? सेठी आपे किछि देखि पारछु की Evil brought destruction. सेमानको कुकर्म सेमानकर नष्टर कारण हेला Spiritual lesson. आमे गोटे जीव गोटे आध्यात्मिक शिक्षा आमे You पाउछु can note down it. आपण लिखि पारिबे Evil brings destruction. सदा समय रे सब समय रे जब हम लोग गलती करते हैं तो क्या होता है हम लोग का नुकसान होता है नष्ट होता है जेतेबेले आमे भूल करिथाओ पाप करिथाओ हमर नष्ट हेबार निश्चय हेबो Sin cannot give us happiness. पाप केबेले हम जीवन रे शांति बा आनंद केबेले दिए नहीं Sometimes when we commit some sin, we feel so much happy. केबे केबे पाप कले हमको खुशी लगे कभी कभी गलती करने से हमें खुश लगता है If we have some if we have some fight with our relatives, we go get into their house and we fight with them, and after we come out from the house, we feel so happy. Oh, I fight with the person. कभी कभी अपना दोस्तों के साथ पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने के बाद वो अगर हम जो ज्यादा बोल दिए अगर वो नहीं बोला तो हमको कैसा लगता है खुशी लगता है हाँ मुझे जीत ली नहीं की If the church members fight with the pastor, they feel very happy. केबे केबे चर्च मेंबर यदि पास्टर से झगड़ा करिछि हम पास्टर को झाड़ले हल कहबे नहीं की If the students fight with the teachers, they are very happy. केबे केबे छात्र माने शिक्षक मान झगड़ा कले मु आज झगड़ा कले मास्टर से बोले तांको तो खुशी हेबे If you go and fight with the shopkeeper, we are very happy. दुकानदार से झगड़ा करके आसले मते हमको खुशी लगे If you go and fight with the bus conductor, TTR, very happy. आउ टीटी बस कंडक्टर सहित झगड़ा बाई चांस कलु जदि से अन्याय करिछि हेला हमको खुशी लगे
we think as if I do something good, if I do something bad, I get happiness and joy. କେବେ କେବେ ଆମେ ଭାବୁ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ଜଣ ଲୋକକୁ ଦବେଇ ରଖିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ବୋଲି ଭାବୁ ଆମେ। But evil cannot give us happiness. ହେଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାପ ଯଦି କରିଥିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। No, Lucifer, Satan told to Eve, if you disobey God, you will become like God. ଶୈତାନ କ'ଣ କହିଥିଲା ହବାକୁ, ଯଦି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ ତମେ କାହା ପରି ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ। Which means he said, if you do sin, you will get some sort of reward. अगर आप गलती करेंगे तो आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा बोल के किसने बोला? किसको? शैतान ने हवा को बोला। That is a lie of the devil. एटा होछि शैतान रो मिछ। The history says because of their sins, they lost their land, they lost their temple, they lost their children, their parents, everybody because of the evil. जिउद लोक माने तांकर पाप जोगु तांकर राज्य को तांकर पुओ झियो समस्त को ताके हरैले। Now let's go to Daniel chapter 1. आसंतु दानिएल प्रथम पर्व को जिवा, प्रथम पर्वर 1 को जिवा। Daniel chapter 1. प्रथम Second verse, second verse. 2 द्वितीय वचन। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହାୟକିମକୁ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର କେତେକ ପାତ୍ର ତାହାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସିନିୟର ଦେଶସ୍ଥ ଆପଣା ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ସବୁ ନେଇଗଲା ଓ ପାତ୍ର ସକଳ ସେ ଆପଣା ଦେବତାର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ରଖିଲା। Okay, before that, we understood evil always bring destruction, right? अच्छा वर्तमान आम देखिलु किछि समय पूर्वे केबे हेले शैतान जीति पारिबो नाइ, किंतु वर्तमान किछि समय पे ताके जितला पर देखा दिए। Now, do we need to continue in evil? Do we need to do evil? केबे केबे हमर भूल काम पाप हमको जितला पर लागे बोली कि कोन हमें पाप रे कोन करबा बंची रहबा की? How many of us want to do evil? के जण आपण माने पाप रे बंची रहबा पय चाहउछंती? We don't want to do that. आमे पाप रे बंचीबा के चाहुनु, Now, how can I overcome that evil? किंतु पाप हम की प्रकार उद्धार होई परिबा पापरु? Okay, keep your finger in Daniel 1 and come to Daniel chapter 3 verse 15. I said Daniel 3:15. I'm sorry. Genesis 3:15. आदि पुस्तक 3:15। Genesis 3:15. आदि पुस्तक 3:15। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। Okay, I will put enmity between thee and the women. ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୀର ଭାଗ ଜନ୍ମାଇବା। Jesus is telling to whom? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହା କହୁଛନ୍ତି? If you read the 14th verse, it says Jesus is telling to the serpent. ଆଚ୍ଛା ଯଦି 14 ପଢିବା ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହା କହୁଛନ୍ତି? I will put serpent. ସର୍ପକୁ। I will put enmity between you and the women. ବିବାଦ କା ମଝିରେ? ସର୍ପର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ମଝିରେ। Enmity means ଶତ୍ରୁତା, hatredness. ଘୃଣା। Who will put that hatredness between Satan and us? ଏ ଘୃଣା କିଏ ପକେଇବ? କିଏ ଆମ ହୃଦୟ ଦେବ ଘୃଣା? Who will? This is the promise. Jesus says, I will put it. এই শত্রুতা কিଏ জন্মাই ବୋଲି କହିଛି? 3:15 ରେ। हाँ? Who will put that enmity? Jesus. ଏ ଶତ୍ରୁତା କିଏ ଜନ୍ମାଇବ? ନା ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ଆର ଏକ ବାର ପଢେନ। ଆଉ ଆମେ ତୁମର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈର ଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ହଁ ସେ ତୁମର ମସ୍ତକ ଆଘାତ କରିବ ଓ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ। ଓ ଏଠାରେ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ବୋଲେ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? हाँ परमेश्वर को दिखाता है। So who will put that enmity? हेले शत्रुता किए करछन्ते? It is the God who puts that enmity. परमेश्वर ही शत्रुता कोन करछन्ते? करछन्ते। Which means we cannot hate evil. आम्भे माने केबे हेले पाप को सृष्टि करि परिबा नाही। This is the important point. ए मुख्य विषय होछि एहा। Evil destructs us. Evil destructs us.
ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସେ Now we cannot hate that evil. ଆମେ ସେଇ ପାପକୁ ଘୃଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ We can only love evil. ଆମେ କେବଳ ପାପକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁ Is it true or not? ହଁ କି ନାହିଁ If tomorrow a big hero releases some movies, we go and just watch. ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଯାଇକି ସିନେମାକୁ ଦେଖୁ Tomorrow we'll be in the theater. କାଲି ଦିନ ଶନିବାର ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଥିବା Whether it is Sabbath or not, we'll be in the theater. ଯଦି ସାବତ କି ନାହିଁ ଆମେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଅଛୁ Because we cannot do that. We cannot overcome that. କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ପାପରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବା ଜୟ ଲାଭ ଆମେ କରିପାରୁନୁ That is why Jesus says, I will put enmity. ଏ ଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣା ଜନ୍ମାଇବି Then who can help us to overcome that sin, overcome that evil? ଆଉ ଇଏ ପାପରୁ ଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆମକୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦେବେ କିଏ ଦେବେ Only God can do. କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ That is why to overcome sin, overcome evil, we should depend on God, not on us. ସେଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପାପରୁ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କଲେ ହିଁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା Because we can only love evil. We cannot hate evil. ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ପାପକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ Only God can help us. କିନ୍ତୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଏହି ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଘୃଣା କରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ Now Daniel chapter 1 verse 2 says, ଦାନିଏଲ 1:2 କହେ So, and the Lord gave Joachim king of Judah into his hand with part of the vessels of the house of God. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ଜେହୋୟାକିମ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଜେଡେକିଆକୁ 1 ମିନିଟ୍ Daniel chapter 1 verse 2. ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜେହୋୟାକିମ୍କୁ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର କେତେକ ପାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ You know, those days they had a culture, a traditions. ସେଇଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା If a king goes to another nation, ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା bring their vessels, temples vessels to their land, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଯଦି କ'ଣ ପାତ୍ର ଗୁଡାକ ସେ ନେଇକି ଆସେ they claim that our God is a powerful than the God of the loose God. ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକିରି ସେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ଦିରର ଯଦି ପାତ୍ର ଗୁଡାକ ଯଦି ନେଇ ଆସିକିରି ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇ ରଖିଲେ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିଲେ କି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ So when they carried these vessels from the land of Judah, they exalted themselves and they boasted that our God is a powerful God. ବାବିଲନ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦାର ରାଜ୍ୟରୁ ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଗୁଡାକ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଗର୍ବ କଲେ କି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଦେବୀ ଦେବତା ଜେରୁସାଲେମର ଦେବ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ Do you know how many times they carried those vessels? ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେଥର ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ How many times they did that? They invaded Jerusalem? ଜେରୁସାଲେମ କେତେଥର ଆକ୍ରମଣ କଲେ 3 times they invaded Jerusalem, ତିନି ଥର right? ଆକ୍ରମଣ କଲେ If you read Bible carefully, 3 times they brought the vessels. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କ'ଣ କଲେ ଜବରଦସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଜିନିଷ ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗଲେ 2 Chronicles chapter 36. Chapter 36 ବଂଶାବଳୀ verse 7. ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 36:7 See, already we studied the 5th and 6th verse talks about Joachim, right? Joachim, right? We studied about that already. ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଲୁ now which one you want to read Now let us read the 7th verse. 36:7 5th and 6th talks about the defeat of Joachim by Nebuchadnezzar. Now what's happening in the 7th verse? ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାବିଲନ ରାଜା ନବୁକଦନେଜର ଆସି ବାବିଲକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧିଲା So what he did? ସେ କ'ଣ କଲା He carried the vessels, right? 36:7 7. ନା
ନବୁକଦନେଜର ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର କେତେକ ପାତ୍ର ବାବିଲକୁ ନେଇ ଯାଇ ବାବିଲ ସ୍ଥିତ ଆପଣା ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲା। Do you have that vessels point? ବୁଝିଲେ ଆପଣ ପାତ୍ର ନେବାର ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଠି? If you read the 5th verse and 6th verse, this is talking about Jehoiakim period. 5-6 ପ୍ରଥମ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କହୁଛି। Now let us go to the 10th verse. 10ମ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ପୁଣି ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ନବୁକଦନେଜର ରାଜା ଲୋକ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ମନୋହର ପାତ୍ର ସବୁ ବାବିଲକୁ ଆଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସିଦିକିୟଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ ରାଜା କଲେ। So now again, when this is happening, এই ঘটনা কেবে ঘটেছি? if you read the 9th verse, this is happening reading during Jehoiakim period. জেহোয়াকিম সময়ে ঘটুছি। দ্বিতীয় রাজা প্রথম আক্রমণ দ্বিতীয় আক্রমণ সময়ে ঘটছে। So first king Jehoiakim, প্রথম রাজা জেহোয়াকিম, second one Jehoiachin. আর দ্বিতীয় রাজা জেহোয়াকিন। Okay, so this time also the 10th verse says he brought the goodly vessels of the house of the ଆଉ Lord. ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଜେରୁସାଲେମର ପାତ୍ର ସବୁ ସେ ନେଇ ଗଲେ। Now let us read the 18th verse. 18th verse. ଅଠର ଦେଖିବା। It's the third time. ତୃତୀୟ ଥର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହର ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଧନ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଧନ ଏହି ସବୁ ବାବିଲୋନକୁ। The 18th verse says, and all the vessels of the house of God, all the vessels of the house of God, ଯାହା କିଛି ବଳକା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ବଳକା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ସବୁ କିଛି ନେଇଗଲା। नबूकदनेस्सर क्या किया? तीसरे बार जब आक्रमण किया मंदिर का हर एक चीज लेकर चले गया। see there's a difference. If you read Daniel chapter 1 verses 1 and 2, talks about Jehoiakim period first, right? ପ୍ରଥମ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦାନିଏଲ 1 ଏବଂ 2 ରେ ଲେଖା ଅଛି। Now if you read the second verse, Daniel chapter 1 verse 2, it says part of the vessels, not all the vessels. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାନିଏଲ 1 और 2 ରେ ସବୁ ପାତ୍ର ନାହିଁ, ପାତ୍ର ମାନଙ୍କର କେତେ ଅଂଶ ତାଙ୍କେ ନେଇ ଗଲେ। Could someone read that carefully? ଆଉ ପଢି ପାରିବେ ଦାନିଏଲ Part of the vessels, Daniel chapter 1 verse 2. ଦାନିଏଲ 1 2 1 2 yes ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦା ରାଜା ଜିହୋକିମକୁ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର କେତେକ ପାତ୍ର, କେତେ ପାତ୍ର? ସବୁ ନାହିଁ, କେତେକ ପାତ୍ର ତାହାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଦେଲେ। yes When this happened, part of the vessels, ଏ କେବେ ଘଟିଛି? କେତେକ ପାତ୍ର? the first verse says Jehoiakim. ପ୍ରଥମ ରାଜାଙ୍କ ସମୟ ଜେହୋୟାକିମଙ୍କ ସମୟରେ। But we read during Zedekiah period, all the part of the vessels. କିନ୍ତୁ ଜେଦେକିୟାର ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ନେଇକି ଗଲେ। So gradually they brought it. ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଗଲେ। Every time they brought the vessels out of the land of Judah, they boasted themselves that our God is a powerful God. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଗୁଡାକ ଆଣୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କି ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ଦେବୀ ଦେବତା ଜେରୁସାଲେମର ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆମ ଦେବତା ବଡ଼। So they attacked two things, right? Mainly, ତାଙ୍କେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। number one, ପ୍ରଥମ they attacked the people. ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। They killed the people, they brought ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି some people as slaves also. और कितना को लेके चले गया। Number two, दोबारा क्या हुआ? they attacked the temple, they burned the temple. मंदिर को नष्ट किए, ସେମାନେ मंदिर को नष्ट कले। So they attacked these two things. दो चीज को उन लोग आक्रमण किया, दूसरे जिनिस को तांके आक्रमण कले। You know, devil also attacks our temple. प्रिय भाई माने आमनको मंदिर को मते तांके आक्रमण करिवे। We are going to see that in our third session, in our fourth session, that which is the temple of God. ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସେସନ ରେ, ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ ରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ତାହା ଦେଖିବା। He attacked one important article in the temple. What is that? Let us see that. ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପାତ୍ରକୁ ତାଙ୍କେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। 2 Kings chapter 25 verse 14. ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଲି 25 ର ବଂଶାବଲି ନାହିଁ ରାଜାବଲି ହେଲା।
chapter 25 verse 14. 24 ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 25:14 ଆହୁରି ସେମାନେ ପାତ୍ର ଓ କରଚୁଲି ଓ କତୁରୀ ଓ ଚମସ ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାଥକ ସକଳ ପିତ୍ତଳମୟ ପାତ୍ର ନେଇଗଲେ। 2 Kings chapter 25 verse 14, right? Yes, that is the one. So what does Bible say? 25:14 କ'ଣ କହୁଛି ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? What are those verses? ସେ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? Pots, shovels, snuffers, spoons, and all the vessels of brass. ଆହୁରି ସେମାନେ ପାତ୍ର ଓ କରଚୁଲି ଚୁଲି ଓ କତୁରୀ ଓ ଚମଚ ଓ ପରିଚାର୍ଥକର ସକଳ ପିତ୍ତଳମୟ ପାତ୍ର